ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଆସିକା ପ୍ରଶାସନରେ ପଶିଲା ଚେତା। ଘୋର ନିଦ୍ରା ଶୋଇଥିବା ଆସିକା ପ୍ରଶାସନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରଶାସନ ପରେ ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ ହେଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଆସିକା ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପାଣି ଜମିଥିବାର ଦେଖି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପଡ଼ିଆରୁ ପାଣି ଖାଲି ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ିବ ନା ଆଗକୁ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। गत 2 मास तले आम ग्राउंड डेवलपमेंट चिठी करी मुझे करी चिठी कलेक्टर महाशय करी आस्का एग्जीक्यूटिव अफिसर कराई डुडा को कराई एवं सीएम को ही कराई। कारण यह जे विगत 2 वर्ष है ग्राउंड डेवलपमेंट 50 लाख टंका आसी जाई अछि, किंतु कहा उद्देश्य आस्का एनएसी एग्जीक्यूटिव अफिसर से वर्कआउट करना बोध हुए किसी कमिशन देले छाड़िए बोधे पैसाटा, तेणुक से काम आज पर्यटन बंद रहा।